ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति पीर दरबारे आपनादेर स्वागतम जानाई। एटी आमार छोटो धाम। तो शिव शक्ति पीर दरबार এই চ্যানেলটিকে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শিব শ্যামা মা এবং শিব শ্যামা মায়ের যে তথ্য উদ্দেশ্য যেগুলো আছে সেগুলো আমি উল্লেখ করব এবং শিব শ্যামা মায়ের সাথে জুড়ে যারা থাকেন তারা অবশ্যই বিভিন্ন ভিডিও কিন্তু পেয়ে যাবেন শিব শ্যামা মাকে নিয়ে। তো এই শিবধামে একটি মহামন্ত্র পাঠ করব, অবশ্যই আপনারা শুনবেন। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासु नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे यज्ञवसजतारिणे याय त्रिलोक पवैश्वराय हराय हरि नेत्राय युगंति करुणाय अनिलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादष्टिने महाकालाय महेश्वराय अभयाय काल रूपिणी महागुरवाय महोदराय गणेशाय सर्वोत्मने सर्वभवनाय सुरागाय मृत्युहन्ते परियात्र सुभद्र ब्रह्मचारिणे वेदांतग तपोअंतग पशुपतये